हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने भलो थिबे मु भी भलो रछि मोर एक नुआ फेस ब्लॉग को आपण मान को स्वागत करछि चलंतु आज रे ए सुंदर वीडियो टी आरंभ करबा आपण मान को शुभ सखाळ सांग माने सखाळ हेई सारिछि आ मु गाधै पिदै सारिछि ठाकुर भी पूजा करि सारिछि आ आज होछि मोर उपवास आ आज रे दिन टी केमति कोन कटुछि जदी आज मो वीडियो आपण मानु भल लागे फास्ट लास्ट पर्यंत देखिए जदि भल लागे लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे नीलिमा ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करदेवे चलते वीडियो आड़ को जीवा आज हूँ टे रेसिपी उपरे वीडियो टी पकेबी जेहेतु आज उपवास करी मो उपवास कौन कौन सब बनाऊँगी कौन खाइबी आही टे वीडियो करी सांग माने प्राय भी थंडा छाड़ी ना आपण माने तो निजे देखिकी जानी पाथिबे मो आखि सब फुला केमिति अछि देखंतु एठी इना अछि एठी रोसे वास गुटे घरे होउछि ना से सब तेल मेला छिटका सब पड़ी कि ये हे जाउछि जे त पुछा पुछी कले कोन हला कांटा काई सरसर होउछि ना आपण माने चलंतु मु देखैबी आउ केते बाट जा काम जाइछि मिस्त्री केते काम करूचंती आ एठी चाबी काठी रहिछि देखंतु काहेकि ना से चाबी पड़िछि एठी चाबी खुलेबी आपण माने देखैबी जुत्ताटा पिन्धिबी आपण माने देखिबे परिस्थिति केमिति का हेछि देखंतु गेट चाबी पड़िछि चाबी खुला डबल चाबी आपण मानू देखौछे देखंतु केमितिका ओलिया सब हेछि सीढ़ी घर देखंतु सब देखिले सब पिला माने जाई साइला कतुरु मु आ ऊपर को जाई नाही त बुझले ना संग माने एका जाईते भय लागुचे देखंतु सब खदड़ा सब केमिति सब आई देखंतु काम सब केते खंडिया है ऊपर भी सेमती रही सब देखंतु ऊपर सेमती खंडिया सब हेछि देखंतु तो आपण माने केते सब काम सब पड़ी अधा अधा काम करदे पड़े जाइछन्ते देखंतु सांग माने के भली भाव काम गुड़ाक सब एमती पड़ी रही देखंतु ए सब आपण माने देखिले केते सब ओलिया सब रही नुंगुरा हो जाइए सब केते सुंदर थिला घरटा केते नुंगुरा हो जाइए पड़ी जीवी जति ना गलनी बढ़िया लगुच ना बहुत ही सुंदर देखा जाउथला ठीक अच्छे एबे पड़ी आसिले गेट देवी ना मोटर टिके चलैछि आमर एमती गोटे फूल गछ लगे समस्ते ताको देखुचंती आसुचंती फोटो उठाउचंती देखुचंती आपण मानक मु टिके देखै देउची देखंतु सांग माने एई होय से फूल गछ केते बड़ हे गलानी देखंतु समस्ते आसिक ये करूचंती मु आरो गुटे दिटा फूल नेई आसुची देखले ना एबे पळी आसिली एबे रुसेई पुरे चालीबो प्रोग्राम कोन आज रुसेई हबो तापर मोर आज उपवास रुसेई करिबा ठीक है सांग माने मु सब टिके सजा सजी कर दिए जुगाड़ कर दिए कौन भी रुसेई करी अटा डब्बा काढ़ी देइछि ना कौन कहते ठीक अच्छे देखंतु सांग माने लंका काटी देकी धोई देइछि तादे टे लूण दे ता भीतर एठी फूलकोबी एठी आलू काटी रखिछि एठी बेसन रखिछि आ एठी अटा डब्बा आनिछि अटा चकुड़ीबा पई देखंतु
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଟୁଳା ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ବେଲି ଦେଇଛି, ଏବେ ୟାକୁ ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଢେଇରେ କହିଥିଲେ ନା ଫୁଲିବ, ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରୀ ହେଇଗଲା ରେଡି। ଏବେ ବେସନ ଆସିବ, ଲଙ୍କା ଆସିବ, ଫୁଲକୋବି ରହିଛି, କଣ ସବୁ ଆଜି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଲଙ୍କା ଚପ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପକୋଡା ହେଇଗଲା ରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଙ୍କା ଚପ ହେଇଯାଇଛି, ପକୋଡା ହେଇଯାଇଛି। ପକୋଡା ଆଳୁ ଦେଇକି କଷା କଷା କରିବି। ଫୁଲକୋବି ପକୋଡା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ହେଇନଥିଲା ଏମିତି ଖାଇବା ସବୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋର ଉପବାସ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ଟା ବନେଇଛି। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ଜଲଦି ଜଲଦି ଆସନ୍ତୁ। ରାଗ ଲାଗୁଛି। ଖାଇବାଟା ଆଜି ଜମିଯିବ ପୁରା। ଏତେ ରାଗ ଲୋ ବାବା। ଓଃ ପ୍ରବଳ ରାଗ। ଆଉ ପାଗ ପୁରା କାଉଁଳିଆ କାଉଁଳିଆ ହେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖଉଛି ତାର ଝଲକ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକାଶ ଟା କେମିତି ମେଘିଲା ମେଘିଲା କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ହବ ନା କଣ କିଏ ଜାଣେ। କାଉଁଳିଆ କାଉଁଳିଆ କରିଛି, ଖରା ଫରା କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ତମର ଉପବାସ ଥିଲା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପବାସ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିନି ଖାଇବା ପିଇବା। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଳୁ ପୋଡୁଛି। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ପକୋଡା ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲ ତରକାରୀ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ତରକାରୀ ଓହ୍ଲେଇଦେବି, କାହିଁକି ନା ବେସନ ଦିଆ ହେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଝୋଳ ସବୁ ମାନେ ଶୁଖିଯିବ। ତରକାରୀ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପୁରା ଖାଇବା ଟା ଜମିଯିବ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ତ ଭିଡିଓ କରିଛି ରୋଷେଇ ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ନୀଳିମା ବ୍ଲଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ବଟନ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ, ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯେବେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ସର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସପୋର୍ଟ ବିନା କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।